guys, good morning. Maglagay na po tayo ng ano guys, bulbit guys. Dito sa ano guys, sa kwarto guys. Ito yung mga paa niya guys. Guys, guys mag-ano pa tayo dito guys. Yung pinutulan yun natin yung anong yun guys kasi mataas siya guys, hindi kasya doon. Ito guys, ano tayo dito guys para ipasok natin dito guys. Sana all guys. Sana all siya guys. Sana all siya guys. Testing muna natin to guys. Yung na-symbol natin guys. Sana all. Masana all siya guys. Masana all. Hukay tagal. Lagay mo natin camera guys. Guys, so sana all lagi siya guys, so guys, na ano natin guys, na sana all na yun siya guys. Higaan na, higaan. My God. Yes. Dito siya guys. Dito lang guys. Bye bye, bye bye, bye bye.